মঞ্জ অত্র এলাকা এডিসি এরিয়ার তুইনাই যে নগর পঞ্চায়েত খায়া থান তংমানি অবলা কাশমানি বাগै ও এলাকানি যারা ত্রিপ্রাসান তংনাই তাকুকতাই বুকুক সংগ बोसोरनि 24 तारिख सममानि दिन जे जों श्री सिपाही जला मेजिस्ट्रेट डिएमनि सानि जों डेपुटेसन होनाय एडिसि भिलेज रंनो तुरुक तुरुक नगर पंचायत समजनाय बखा याप्रि सेजागै तंखा आब्रनो साजागिया अंगिन खरांति सका तिप्रामथा बिशमगंज आमचाइनि एडिसि भिलेज रंनो नाहरै नगर पंचायत खल्यानाय मानो साजागिया अंगै तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध देब्रमा प्रेस मिट खलाया ते और नभेम्बर तालनि बसकां नैजिब्रै सालमारिव सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि हांखरफानि थानिव डेपुटेसन होनानै बागै साग्लाय रोखा तिप्रामथा ब्लक प्रेसिडेंट बुद्ध देब्रमा जों दिनै साइमानो जे বিশ্রামগঞ্জ টোটালি এডিসি এরিয়া প্লাস সিনিয়র কয়েকটা বিসি আমতলি যেমন আমতলি পদনগর বাসতলি দিনে জোরপুকুর হারুংপাড়া বরকুরবাড়ি যেমন পুষ্করবাড়ি ও কয়েকটা ত্রিপ্রাসা মেজরিটি এরিয়া তো নাই যে जोंनिया কাইসা নোটিফিকেশন नुखा যে পত্রিকাও एड नुखासों जे मो अलरेडी फाइनलाइज गामि आबनो खानावैस जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारण जों मनि सिगांबो सिनियर इनफरमेशन माने सिनि अनरेबल एमएलए बरमनां दाखातुं ताय आं निजि ब्लक प्रेसिडेंट थांगनि जों मनो ऑब्जेक्शन रैखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नि सानि जों दिनै नोटिफिकेशन मान पर जों दिनै प्रेस मिट खायमानि कारण के बोसोरनि सोमबार 2024 सोमवार 24 तारीख 2025 24 तारीख नवेम्बर जों डीएम थानी कतर कासा डेपुटेशन होनाय ताम हिमालय सिनी इंटरेस्टेड सारा विदाउट सिनी जे बिसिनी इंटरेस्टेड पब्लिक इंटरेस्टेड सारा बाकी बरो नोटिफिकेशन कारिमान हम खूब चैलेंजिंग थानाय सिंगे सिंगो पब्लिक इंटरेस्ट सारा बा इनफरमेशन सारा बाकी बरो म खबै खाय माने मो तो टोटाली बरो खबै खायो गे सिनि बरंनि बिसिङो बरो साव बरंनो सयरे सिगनेचार खायका जे जोङो এই नगर पंचायत खायनि बागै जों जे अमनो गसिव नै सिनि बरंबो मासा बसुर होनाय दङ आबनो जों आइडेन्टिफाइ खेति खालायनाय आ मेन कारण के म कम्युनिस्ट जों बसखांनाय अमानदेव जों सिनि फ्लैग बानातै जों डेपुटेसन थांया जों अरने जारा तिप्रासा दंनाय अ बिस्रामगंज आमथे जे तिप्रासा दंनाय बरंनो जों सावो सिनि বিশ্রামগঞ্জ तिप्रामथा ऑफिस बुसखांसिनि विदाउट फ्लैग थांसा तिप्रासा थांसा ngene जों डीएम मजिस्ट्रेट नि थानि जों डेपुटेशन दैनाय जों नांहांगे जों मनि बागै जुद्धनि बागै प्रस्तुत दङ तामनि माले जों एडिसि एरिया न कोने जों केवल जों जनरल एरिया बा नगर पंचायत खायनि जोंबो रेगुलार जोंबो बागैनि जों सम्मानित डेपुटेशन जों रनाय बनि बागै आङो एलाकानि যত বিশেষ করে মাস্টারপাড়া বরকুরবাড়ি যেমন করাইমুড়া যেমন ত্রিচাকমা যেমন পুষ্করবাড়ি যেমন রামকৃষ্ণপল্লী বিবেকানন্দপল্লী দশরথপল্লী গদিনী নরজলা পদনগর বাসতলি ও এন্টায়ার জোরপুকুর ও এন্টায়ার এরিয়াनि যে ত্রিপ্রাসাं दंनाय ताम बीजेपी ताम सीपीएम ताम कांग्रेस ताम मथा जों वी आर नॉट इनवॉल्व इन पार्टी जों पार्टी फ्लैग तैनि जों बेरात लाङै आदिराव थाङो तिप्रासाङै बनि बागै आं रिक्वेस्ट खायो जों एडिसि नुतंनाय जों एडिसन जों नारंनानि महंगाके जों नगो खरकसा खरौनैके अंखनानै नांनाय सम्माननिनो 10 तानि बिसिङाव फाइ सफायनाय नांनाय जोङो বিশ্রামগঞ্ज तिप्रामथा पार्टी बुसखांनि सिमि जों अरनसिमि रेलि खायनाय जोंनि मजिस्ट्रेट सिपाही जला मजिस्ट्रेट थानि जों डेपुटेशन ब्लाइस जमा रानाय बनि बागै आं सानानै मुसबो नंनि बिसिंदै नरक कग्नपिरदि বিশ্রামগঞ্জ कासे हिस्ट्री लेंलामा हाती महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक्य ओ जागा लेंलामानि जागा म सिनि বিশ্রাম खायमानि रेस खायमानि जागा अमो जों अ हानो सिनि जागानो जों केबनि जेनेरेल लेंनानै जों रेगुलार तामनि माले जों जथेस्थ सायमानो सिनि जुगनि बरक अजुगनि बरक जों हाउ टू फाइट वी नो जों सायमानो जों बायगा फाइट खायना बनि बागै नगर पंचायत ngane रिया एडिसि एरिया जों जनरल ngane रिया तांगै विदाउट सिनि इंटरेस्टेड सारा बर बायगे अमनो नगर पंचायत खायनाय आबनो जों दङ बंग थाने अबो जों सोंनाय जों बनि बागै जों समान दिनो
joto otro eলাকার ত্রিপুরা সংরক্ষণ করেন মুসুমো this is the common issue we must be come out খাইনা together খাইনাই sing we must be come out and together sing a memorandum will be submit sini je protection sino omono ADC area no protection খাইয়ে sing omono sini memorandum haiga sini deputation je apply sing will be submit around 1 to 1 or 12 or 1 o'clock ni bishigona we should be reached in front of the magistrate office bisango then we will be submit the message thani abone pore sing o jagamo প্রত্যেকটা বরক যে প্রত্যেকটা চিনি পুষ্করবাড়ি বিশেষ খাইনে পুষ্করবাড়ি জুরপুকুর হারুংপাড়া বরকুরবাড়ি তাই দিন ইয়াং আড়ালিয়া জুরপুকুর নতুই নেই যেটা সিং এডিসি এরিয়া দানান বাগে অলরেডি সিং এডিসি গভর্নমেন্ট থাকা নোটিফিকেশন মানখা ওমা আলাদা বিসিও হাবি থাকা বিসি কতাল বংখা তামনি হলে তাও বিসি নির্বাচন খায়া আওয়ান বাগে সিনা কাগজ তাও ওখানে সিনা নোটিফিকেশন ও অফিসিয়ালি ভাবে কার্যকরী দङ বন বাগে সিং बोसोरनि 24 तारिख और सम्मान दिन जों 10 तान मिशन और ग्यालारि मेम्बार जतनि थानि जों एलाकानि टिप्रा साजारा जों कयमुयाव ताम चाकरि खानाय ताम स्टुडेन्ट ताम बुरा ताम बुरि ताम सिरा ताम सिकलि दिस इज द कमन इश्यू वी मस्ट बी यूनाइटेड ऑल टाइम जों पॉलिटिक्स खाइ लाभ करे ऑल टाइम कमन इश्यू वी मस्ट बी यूनाइटेड जदि इंगिया हंके जों दुर्बलता फुलुं जानाय जों नुक जानाय बन बागै आई लाइक टू रिक्वेस्ट once again those who are staying and there of Bisramund area, our Tiprasa, please come on 24th Monday around 10 o'clock of Zaga 5 open about it. Money and a common. Belino Hambe. Shade Bhora, Ghier Shubash, Longtarai. Ki bhalo khete. Shuddho Ghier Abish Bhora, Longtarai. অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।